yan namin. Ready to harvest na, guys. Oh, second harvest na to, guys. Kita na yung magita. Second harvest na. Oh, Agay, kalutong. Grabe, ang hard. Susul. Agoy, damo si Liso. Very good. Nanubo na liso ito. Very good. Iyan na nato. Super sweet. Rundown go here. Diba siya yung Ginilag nyo gid kuya para marbes ne. Yan yung red lady papaya. So i-try natin yung taste nito guys. Galing sa puno namin guys. Kain tayo. Alam ko matamis na matamis ito parang candy. Kasi na-try ko na to last time. Kain tayo. Walang tamis. Nambot.